Kato bitong mga politician diya sa Pilipinas nga mahadlok gani nga mapresidente si BP Inday Sara Duterte. Kabalo mo nga no. Kay maundang ang ilang pagpangawat ug pagpangurakot. Unya si Inday Sara dili nila madiktahan. Mao na nga nag-double time gyud in town sila sa pagpaningkamot nga dili lang gyud unta simbako mapresidente si Inday Sara. Kay kung mahitabo man duna sila'y kabutangan or kung sa Tagalog pa, meron silang kalalagyan. Unya, nagtuom og palampason ra na ni Inday Sara kung mapresidente na siya. Kasuhan. Maghuot sila sa prisuhan. Mauna nga nagdouble time sila paningkamot nga dili lang gyud mapresidente si Inday Sara. Mao na ilang gidaot og tama nilang gi-impeach ug unsa pang tanang mga kalabaran. Unya, dili ra ba jud manaig ang kasamaan sa kabutihan. Mauna kamong mga kawatan, mga kurakot, andam-andam sa inyong bagong Pinoy anan puhon.